हेलो स्टूडेंट्स मु सोनाली निर्वाणा ट्यूटोरियल को आपण मन को वेलकम करुछि। आज आम 6th क्लास इंग्लिश बही लेसन 2 पढ़िबा। तो लेसन 2 रो ना कौन ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन 1 माने कौन एटा होछि पार्ट 1 आपरे पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अछि से सब आम नेक्स्ट लेसन रे पढ़िबा। एवं लेसन 2 रे तमरो पार्ट 1 दे जाइछि। चैप्टर रे ना कौन ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन। ग्रीडी माने कौन लोभी, फैट माने मोटा, ओल्ड माने वृद्ध, मैन माने व्यक्ति माने ये गोटे लोभी मोटा वृद्ध व्यक्ति विषय रे कहा जाइछि। आज आम जो स्टोरी पढ़िबा से आम से लोकटी विषय रे पढ़िबा। प्रथमे प्री रीडिंग देखि नबा। सोशलाइजेशन। लुक एट द पिक्चर। हु आर देयर इन द पिक्चर? व्हाई इज द ओल्ड मैन सो फैट? व्हाट इज ही टॉकिंग टू द थिन बॉय? Let's read the story and see. The story is based on fantasy. It is very interesting and you will enjoy it. तमन मध्य बही बाहर करिकी ए वीडियो टी देख जहाँ द्वारा कि तमन सामने बही रहिबा द्वारा तमन मध्य मो सहित ए पाठटी को पढ़ी पारिबो। मु केमती उच्चारण करूची सेटा को देखि पारिबो एवं जो भी शब्द तमन को कठिन लागुची तार अर्थ मध्य बुझी पारिबो। बुझी पारलो? तो ये कौन कहा जाइछि पिक्चर टी को देख से तुम मैंने देखिपु गोटे मोटा वृद्ध व्यक्ति अच्छे गोटे पतला बालक अच्छी। तो से पिक्चर रे देखापी कहूँ हु आर दे इन द पिक्चर। तो से पिक्चर रे किए अच्छी। व्हाई इज द ओल्ड मैन सो फैट? ओल्ड मैन एते मोटा कौन पाई देखा जाउछंती? व्हाई इज ही टॉकिंग टू द थिन बॉय? से कौन पाई से पतला बालकटी सहित कथा होउछंती कि पतला पिलाटी सह कथा होउछंती। लेट्स रीड द स्टोरी एंड सी। चलो एबे आम स्टोरी टी को पढ़िबा एवं देखिबा। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन फैंटेसी। फैंटेसी माने कौन आम जहाँ अनुमान करते जहाँ सतरे न थाए किंतु ताहा अनुमान करते अनुमान करके आमको कौन लगी था मजा लगी था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय इट। एटा बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी आउ एटा को पढ़िबा पर कौन तमको मजा लगे माने तमने एंजॉय करिवो गपटी तमको भल लगिवो। ताहले चल आरंभ करिबा। रीड द स्टोरी साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। गपटी को भल भाव पढ़ और जहाँ भी क्वेश्चन गुड़िक से दि जाइए से सब आंसर दियो बोली कह जाइए। एबे आम स्टार्ट करिबा। वंस देयर लिव्ड ए ग्रीडी फैट ओल्ड मैन. One day he got up at 6 a.m. and brushed his teeth at 6:30 a.m. He took tea at 7 a.m. and breakfast at 8:30 a.m. Do you know how much tea he took? And what did he take in his breakfast? He took 2 mugs of tea and 2 liters of milk. Then he took 3 tins of biscuits and 5 big pieces of cakes. After breakfast, he looked really very fat. Then he went out for a walk. He walked and walked till he met a little thin boy. He had a long conversation with the boy. एबार अर्थ बुझी नबा। Once there lived a greedy fat old man. थरे सेठारे गोटिए लोभी मोटा वृद्ध व्यक्ति बास करुथिले। One day he got up at 6 a.m. दिने सी सकाल 6टा बेले उठी थिले and brushed his teeth at 6:30 a.m. एवं सी 6:30 मिनिट रे दांत घसी थिले। He took tea at 7 a.m. एवं 7टा बेले सी चा नहीं थिले and breakfast at 8:30 a.m. ब्रेकफास्ट माने कौन आम सकाल जहाँ खाई था जलखिया तो सी 8:30 मिनिट रे निजर जलखिया नहीं थिले। डू यू नो हाउ मच टी ही टुक? तुम्हें जानिच कि सी केती की परिमाणर चा नहीं थिले। एंड व्हाट डिड ही टेक इन हिज ब्रेकफास्ट? एवं सी निज ब्रेकफास्ट रे कौन खाई थिले? ही टुक 2 mugs of tea and 2 liters of milk. आम जो चा पी था मग रे से 2 मग चा नहीं थिले एवं 2 लीटर क्षीर नहीं थिले। Then he took 3 tins of biscuits and 5 big pieces of cakes. एवं तापर सी 3टा टीन डब्बा भर्ती बिस्कुट आउ कौन
ପାଞ୍ଚଟା ବଡ଼ ପିସ୍ କେକ୍ର ଖାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ତିନି ଡବା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ବିସ୍କିଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ର କେକ୍ ଏବଂ ଚାରେ ସିଏ ନେଇଥିଲେ 2ଟା ମଗ୍ ଚା ଏବଂ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଆଫ୍ଟର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହି ଲୁକ୍ ରିଏଲି ଭେରି ଫ୍ୟାଟ୍। ଏବଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ସତରେ ବହୁତ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍। ହି ୱାକ୍ड till he met a little thin boy। ଏବଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ସିଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ ଛୋଟ ପତଳା ପିଲାଟି ସହ ଦେଖା ହୋଇନଥିଲେ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ କନଭରସେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବୟ। ସେ ସେହି ଛୋଟ ପତଳା ବାଳକଟି ସହିତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। କନଭରସେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବୋଲି ତୁମମାନେ କହିପାରିବ। ତ ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ସେହି ବାଳକଟି ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ହାଭ୍ ୟୁ ବ୍ରଶ୍ଡ ୟୋର୍ ଟିଥ୍? ବୟ, ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ? ବୟ, ନୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍? Boy, no, I don't have. Old man, do you have enough cake to eat? Boy, no, I don't have. When the old man had just finished his questions, the boy asked him a question. Boy, old man, what makes you so fat? The old man said, I have taken 2 mugs of tea, 2 liters of milk. I also took 3 tins of biscuits and 5 kilograms of cake. And if I can catch you, I will eat you up. Then the old man caught the thin little boy and ate him up. ଏବେ ଅର୍ଥ ବୁଝି ନେବା। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ହାଭ୍ ୟୁ ବ୍ରଶ୍ଡ ୟୋର୍ ଟିଥ୍? ତୁମେ ବ୍ରଶ୍ କରିଛ କି? ମାନେ ତୁମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଛ କି? ବୟ, ସେ ବାଳକଟି, ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍, ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ କରିନି। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ? ତୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅଛି କି ପିଇବା ପାଇଁ? ବୟ, ନୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍, ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଇନଫ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟୁ ଇଟ୍? ତୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି କି ଖାଇବା ପାଇଁ? ବୟ, ନୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍, ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଇନଫ୍ କେକ୍ ଟୁ ଇଟ୍? ତୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କେକ୍ ଅଛି କି ଖାଇବା ପାଇଁ? ବୟ, ନୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍, ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। When the old man had just finished his questions, the boy asked him a question. ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଥିଲା ପଚାରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା। ବୟ, ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ସୋ ଫ୍ୟାଟ୍? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମେ ଏତେ ମୋଟା କେମିତି ହେଇଛ? କିମ୍ବା କ'ଣ ତମକୁ ଏତେ ମୋଟା କରିଦେଇଛି? The old man said, I have taken 2 mugs of tea, 2 liters of milk. ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ 2 ମଗ୍ ଚା ଆଉ 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଏ। I also took 3 tins of biscuits and 5 kilograms of cake. ମୁଁ 3 ଡବା ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ 5 କେଜି କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। And if I can catch you, I will eat you up. ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଧରି ନେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବି। Then the old man caught the thin little boy and ate him up. ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମଜାଳିଆ ଲାଗିଲା ନା? এইটা কেবল ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, ଏପରି କେବେ ବି ସତ ହୋଇନଥାଏ। এইଟା କେବେ ବି ବାସ୍ତବିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପୁରା ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତା'ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିନେଲି ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ବି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ବି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବ, ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେସବୁକୁ ଦେଖିନେବା।
ताले ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन दिया जाइछि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट आंसर द स्टोरी इज अबाउट ए फैट ओल्ड मैन एंड ए लिटिल थिन बॉय सेकंड क्वेश्चन व्हेन डिड द ओल्ड मैन गेट अप आंसर द ओल्ड मैन got up at 6 a.m. थर्ड क्वेश्चन how much tea did the old man take answer the old man took 2 mugs of tea fourth question whom did he meet on the way he met a little thin boy on the way fifth question how many questions did the old man ask the boy answer the old man asked the boy 4 questions sixth number question did the boy ask the old man any question what was his question answer the boy asked the old man one question his question was old man what makes you so fat seventh question what did the old man do with the boy the old man cut the boy and ate ଏବେ ଦେଖିବା next question B number your teacher reads aloud the following para you listen to him and fill in the blanks तले जो पैराग्राफ टी दिया जाइछि सेठी तमन देखि परतबो किछिटा खाली ब्लैंक जगह छाड़ी दिया जाइछि तो सेठी तमन को कोन करिवा को पड़िबो तार आंसर किंबा पाठ रे जहाँ भी स्टोरी रे रहिछि सेटा तार सेठी फिल करिया को पड़िबो ताले चलो सेटा एबे हम फिल करिवा एवं पूरा पैराग्राफ टी को भलो भाबरे पढिबा देन ही वेंट आउट फॉर ए वॉक ही walked and walked till he met a little thin boy he had a long conversation with the boy next question A answer the following questions first point what is the story about answer the story is about a fat old man and a little thin boy second question how much tea did the old man take answer the old man took 2 mugs of tea third question whom did the old man meet on the way answer he met a little thin boy on the way fourth question what did the old man do with the boy answer the old man cut the boy and ate next question given below is a daily timetable of Gopal based on the timetable write a paragraph about Gopal's daily habit first sentence is done for you तले जो टेबल टी दि जाइए से कौन दि जाइए गोपाल बोली जड़े व्यक्ति कि जड़े पिलार टाइम टेबल दि जाइए तार डेली रूटीन कौन रोचे से डेली हैबिट उपरे गोटे टेबल दि जाइए से टेबल को लेकिन आमको गोटे पैराग्राफ लिखबार अच्छी प्रथम सेंटेंस टी तुमर से दि जाइए देखिए आम पूरा पैराग्राफ टी लिखा ताहले प्रथम टेबल टी को पढ़ी नवा जे टेबल रे कौन कौन दि जाइए गेट अप 6 a.m. brush teeth 6:30 a.m. take bath 7 a.m. take breakfast 7:30 a.m. go to school 9:30 a.m. come back from school 4:30 p.m. एबे आमे पैराग्राफ लिखिबा प्रथम सेंटेंस एटी दे दिए जाइछि कोन लिखा आइछि गोपाल गेट्स अप एट 6 a.m. ताले बुझी परिलो केमिति लिखिबा हमको एई दुईटी को जोड़ी की पूरा सेंटेंस बनेबार अछि नेक्स्ट सेंटेंस he brushes his teeth at 6:30 a.m. He takes bath at 7 a.m. He takes breakfast at 7:30 a.m. He goes to school at 9:30 a.m. He comes back from school at 4:30 p.m. Now join the written 6 sentences into 2. First one is done for you. एबे आमे जो 6टा सेंटेंस लिखिले से सब को आमे दुईटी सेंटेंस रे कन्वर्ट करबा माने दुईटा सेंटेंस करके लिखिबा एवं केमिति करबा सेटा तम पई एठी गोटे सेंटेंस लिखि दे जाइछि सेही परि आमे अन्य सेंटेंस रे लिखिबा गोपाल गेट्स अप एट 6 a.m. comma brushes his teeth at 6:30 a.m. and takes his bath at 7 a.m. एठी तुम मन देखि पारतबो तीनटे जाक सेंटेंस को एठी गोटे सेंटेंस करके लिखाई प्रथम दुईटी सेंटेंस मध्य रे कमा एवं द्वितीय सेंटेंस मध्य एंड लगे कि पूरा गोटे सेंटेंस करके लिखाई एबे बाकी तीनोटी सेंटेंस आमर जहाँ भी थिला सेटा को आमे गोटे सेंटेंस रे लिखि नबा he takes his breakfast at 7:30 a.m. comma goes to school at 9:30 a.m. and comes back from school at 4:30
p.m. Next question, get up, brush teeth, take bath, take breakfast, go to school, come back from school. तो ये टेबल टी दिया जाइए. क्वेश्चन कौन दिया जाइए? Now write 6 sentences about you using hints above. एबे ऊपर जहाँ भी हिंट दिया जाइए टेबल टी रे से सब हिंट गुड़ी को व्यवहार करी गोटे सेंटेंस लिखिबापी ये कह जाइए. चलो आरंभ करवा. I get up at 6 am. I brush my teeth at 6:30 am. I take my bath at 7 am. I take my breakfast at 7:30 am. I go to school at 9:30 am. I come back from school at 4:30 pm. Next question. Now join the 6 sentences into 2 and write as done before. माने आम पूर्वर जमी दीटा सेंटेंस तैयारी करथिले सेहीपरि एबे आम जो पैराग्राफ टी लिखिले से सबु सेंटेंस को लेकिन आमको दीटा सेंटेंस तैयारी करिवार अछि. ताले चलो आरंभ करिवा. I get up at 6 am, brush my teeth at 6:30 am and take my bath at 7 am. First sentence. Second sentence, I take my breakfast at 7:30 am, go to school at 9:30 am and come back from school at 4:30 pm. एबे देखिबा next question. Given below is the cover of a toothpaste. Read carefully what is written on the cover. First fill in the form, then write a paragraph about the toothpaste. Some helps are provided for you. तले तुमको टूथपेस्ट माने आम ब्रश करने जो पेस्ट यूज करती तार गोटे फोटो दि जाइए तार ऊपर कवर रो. तो से जो कवर ऊपर जहाँ भी किसी लिखा जाइए को बहुत भल भाव पढ़ एवं से तुमको किसी प्रश्न पचार जाइए से कवर ऊपर नहीं कि तो प्रथम से प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिए और तापर से जो उत्तर गुड़िक आम लिखा प्रश्नर ताकू नहीं गोटे पैराग्राफ लिखापी कहुई. ताहले चलो आंसर करवा. नेम ऑफ द प्रोडक्ट कोलगेट मैक्स फ्रेश मेड बाय कोलगेट कंपनी. नेट वेट 50 ग्राम. डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मार्च 2019. एक्सपायरी डेट April 2020. प्राइस Rs20. यूज ट्वाइस डेली. एबे आमे एई सब सेंटेंस को लेकिन गोटे पैराग्राफ लिखिबा. द नेम ऑफ द टूथपेस्ट इज कोलगेट मैक्स फ्रेश. It is made by Colgate Company. Its net weight is 50 gram. Its date of manufacture is March 2019 and date of expiry is April 2020. Its price is Rs20. Its use is to brush twice daily. पिला माने लेसन 2 हमर एठी सरी जाईची. पूरा लेसन रे आम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करनी. वीडियो को निजे सांग मान सहित शेयर करनियंतु. वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं जदि कोठी किछि भी डाउट रहउछि ताले कमेंट सेक्शन रे जणाओ. मु निश्चय तार आंसर देबी. थैंक यू.